Ang atong unang pagbasa naghisgot sa kinabuhi nga angay natong sundon. Matod pa diri, sundan ninyo ang inyong mga kadtong mga leaders na hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Usa na niini mao si Juan nga magbubunyag, of course si Jesus. Mao na ito mga leaders, mga propeta, sama nila ni Elias, sama nila ni Moises, nila ni David, o mga inilang mga leaders. Sa atong panahon karon, ang atong mga leaders nga atong gitan-aw mao ang mga apostoles ni Jesus o ang mga santos. Gilinga imong tupad, inakinsay imong paborito nga santo, kinsay imong gisunod na santo. Ang nakaapan kay ang atong sigihag sunod ang mga artista, ang mga tao nga minos kay pagtuo o pagbuhat sa mga buhat o sugo sa Ginoo. Unya unsa may resulta kini mga tawhana nga wa kayo'y Ginoo nga usahay mao'y atong i-idol, mga athletes, mga celebrities, namo say mga Diyos noon ana nila, labaw sa tanan mga politicians, apil na sa mga pare, no? Ang kasagaran aning mga kalibutanon nga mga tao nga musikat sa kalibutan, wa kayo ni sila'y gugmas Ginoo. Nya unsa may unag yung timailhan nga sila way gugmas Ginoo, kay ang kinabuhi nga ilang gipuy-an sukwahi sa gipuy-an ni Kristo, sa gipuy-an sa mga santos. Sa mapananglit ni Juan nga magbubunyag, ang gipuy-an ni Juan wa siya'y sala. Naningkamot siya pag sigig yung atake sa sala, hangtod nga ang iyan ang giatubang mao ang sala sa hari nga si Herodes. O kay ang sala naman sa hari nga mao ang pagpangabit, ang iyang giatubang gipriso siya kay gamhanan man ang hari. Og ni sangko gyud nagiputlan siya sa liog. Kinsay sentro ni Juan? Ang sala. Kinsa ninyo dinhi nga magsigig yung atake sa sala, taas ang kamon. Di ka mo atake sa sala, sige kag pakasa. If we cannot conquer sins, we will become slaves of sins. Daghan sa ato karong mga katawhan, apil na mi dinhi mga pare, mga obispo, uban pa, mga madre, na ulipon sa sala. Muna sige man tag renew ana kanang inig bunyag, isalikway ba nimo ang sala? Unsay tubag nato? May kay mong tubag na. Isalikway ba ninyo ang pagpaulipon sa sala? Isalikway. Yang katapusan na yun, isalikway ba ninyo si Satanas, ang amahan sa sala? Isalikway. Mayo. Kinsa ninyo dinhi karong buntaga wa gyudang sala ta sa kamot. Sige na lang, ato na lang usbon ang pangutana. Kinsa ninyo sugod karong orasa musalikway na sa sala ta sa kamot. Ang di mo isa iya siyawa. Okay. Adigin mo musalikway. Arang-arang kay katunga. Mao ni ang kuwang nato. Mao nang nagkagubuta. Kay ang sala mo tudlo magina sa paghatag og kagubot, paghatag og kamatayon. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo
ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Dili ta mulaong nga ang tao, mga politicians, mga leaders nga tawhanon sa kalibutan, kana mga scientists, kana mga billionaires, kana mga celebrities, kana mga tao nga naa ng wealth, honor o power, dili ta mulaong ana nila. Dili na sila makahatag og tinuod nga kaluwasan. Ang kaluwasan naa gyud sa Ginoo. Ug unsa may unang timaan sa kaluwasan, kana bang dili na ka higugma sa salapi. Kanang kwarta dili na mo'y atong higugmaon. Ilingiyay mong tupad ing na muundang nakas paghigugma sa kwarta. Ing na kuno. Nya unsa may buhaton anang kwarta? Una, ihog sa kolekta. Ikaduha, ipalit og slot. Ikatulo, ipanghatag sa imong mga silingan. Anha diha mahimo ang kwarta nga gamhanan. Natanawa si Herodes, na daghan kay salapi, daghan kay kwarta, ni sangko nga iyang gipatay si Juan bisag makagusto siyang maminaw ni Juan. Kining kagubot sa atong mga politicians karon, anang ilang kagubot diha, impeachment, mga bycam, unsa pa na diha, bycam report, kana mga zero budget sa PhilHealth, mga graft and corruption, kana tanan pulos gina gatuyok gasintro sa isyu sa kwarta. Bisan dinis atong simbahan, kining kagubot dinis atong simbahan, daghang na nag-away, hasta mga pari, mga obispo na nag-away, apil ng mga kardinal na nag-away, ngadto sa Santo Papa na nag-away. Kung ato yung subayon, dako nga porsyon, 95% siguro, nakasentro sa kwarta. Kanang kagubot sa inyong pamilya, siging gubot, siging away, binungulay, na nagbuwag ang ginikanan, na wa na magtingganay ang managsuon, nagkinihaay, unsa may pinakasentro. Mao gyapon 95% ang rason kwarta. So ang kaluwasan nga tinud-anay kanang di na ka mahigugmas kwarta. Ikaduha, kanang ganahan na kay ka mag-antos. Kana ba ang kalipay nato mauna ang pag-antos. Katapusang lingi sa imong tupad ing na ganahan ka mo antos para nako. Ing na kuno ing na imong tupad ba na ganahan ka mo antos para nako. Ako na lang mangutana ninyo, ganahan mo mo antos para nako? Kusga. Mamalit mo slot karong adlaw? Kana. Na para batay nahibilin nga ako laning isintro sa SNHG kaning Santo Niño's Healing Gifts kay mo man ni atong gustong hotdon karong simanaha, napay nahibilin na 3,836 ka slots. So mao ni ang atong hotdon og palit. Mao na tog mahurot ba ni rong simanaha. Pila na lang kaadlaw, Sabado na ugma, ika-Domingo, masiro na gani ni pasabot, tinuod yun mo nga, muantos para nako. Pero di gani ni mahurot, 3,000 na lang gud ni, kagamay na lang ani, 100 pesos, jutay na lang ani. O di gani ni ninyo mahurot, di ni nato mahurot, pasabot, ni antos ta, or nahigugma ta sa kwarta. Unyaon sa may mahitabo, ang paghigugma sa kwarta mo resulta og pag-antos. Ang atong paghigugma sa pag-antos mo resulta og kaharuhay og kalipay labaw tanan kabalaan sa kinabuhi.